Okay, Assalamualaikum and hello everyone. So, today's video we proceed with learning outcome 8.3 rotational dynamics. Tapi before tu kita recap sikit apa yang kita dah belajar dalam 8.2. First kita ada belajar tentang torque. Formula of torque is given by Fr sin theta. So, torque ataupun kita panggil sebagai moment of force, dia relate dengan rotating force. Okay, so rotating force tu responsible in making an object ataupun a body to rotate. Okay, so itu adalah torque. Dan kita ada belajar juga equilibrium of a rigid body. So, bila kita kata rigid body tu in equilibrium state, kita akan apply summation of torque equals to 0 and also summation of force equals to 0. So, itu untuk equilibrium of rigid body. Okay, so bezanya untuk untuk learning outcome 8.3, video hari ini, kita akan discuss tentang rigid body yang not in equilibrium state. Okay, so not in equilibrium state, maksudnya kita tak boleh apply dah lah konsep equilibrium condition ni. Okay, so kita kena apply konsep di mana objek tu akan accelerate. So, dalam Chapter 4, okay, in linear motion, kita ada belajar tentang apabila objek tu is not in equilibrium condition, maksudnya dia akan ada unbalanced force yang acting on the object. So, unbalanced force merujuk kepada net force lah. Okay, so unbalanced force merujuk kepada net force. Okay, so bila objek tu ada net force, according to Newton's second law, dia akan ada acceleration. So, the object, net force ni akan cause an object to accelerate, provided object tu ada mass lah. Okay, kalau tak ada mass, tak jadi juga. Okay, so this is actually Newton's second law. Okay, dan ini kita belajar dalam chapter 4, which kita relate dengan linear motion. Berbeza dalam learning outcome kali ini, kita belajar tentang rotational motion. Okay, rotational motion of a rigid body. Tetapi dia bukan in equilibrium state. So, bermaksudnya, objek itu akan rotate with a certain value of acceleration. Maksudnya, dia bukan lagi maksudnya dia akan ada unbalanced torque. Okay. So, kita sebenarnya boleh analogikan torque ni sebagai force. Okay, torque ni sebagai force. So, kalau linear motion, bila ada unbalanced force, bila ada net force, objek tu akan accelerate. Tapi dalam rotational motion, apabila ada unbalanced torque, objek tu akan accelerate with angular acceleration. So, bezanya dia akan accelerate with angular acceleration lah. Sebab dia melibatkan rotation. Kalau linear, kita just cakap dia sebagai linear acceleration. Kalau rotational, kita akan cakap dia angular acceleration. Tapi before kita discuss tentang unbalanced torque that cause an object to have angular acceleration, kita kena discuss dulu ada satu kuantiti yang dinamakan sebagai moment of inertia. Simbol dia adalah capital I. So, apa maksud moment of inertia? Okay, nama dia pun ada inertia. According to Newton's first law, inertia ni is actually a tendency of an object to resist any changes of its original state. Kalau ada perubahan yang berlaku pada objek itu, kalau dia sedang at rest, kalau dia stationary, kalau ada perubahan yang berlaku, maksudnya someone start to push the object, dia sebenarnya ada tendency to stay in stationary, staying at rest. Sama juga kalau object in motion, kalau someone try to stop the object from moving, so actually object tu tend to keep on moving. So that is inertia. So basically, inertia ni dia akan relate dengan mass. Okay, objek yang ada greater mass, dia akan has a greater value of inertia. Okay, that's why definition of moment of inertia dalam rotational motion is the summation of product of mass and the square of its respective distance from the rotation axis. Kalau kita ada satu rigid body yang irregular,
Dan dia punya axis of rotation is somewhere here. Okay, maksudnya rigid body ni akan rotate beginilah. Okay, anti-clockwise. Tak sama pula dot dia kan. Axis rotation tu sepatutnya di tengah. Okay, so anti-clockwise direction. So setiap particle dalam rigid body ni pun akan rotate. Okay, kita tengah discuss tentang particle dalam rigid body ni akan rotate. So untuk kita cari moment of inertia, kita kena consider mass of each particle in the rigid body, and we have to times by the distance r between the particle and the axis of rotation. So kita kena consider semua r of the particle dan kita kena tambahkan. That's why the definition ada sum. Okay, so the formula is given by I equals to summation, ada sigma dekat sini. Sigma ke stigma? Stigma kot. Okay, stigma and summation of product of mass. Okay, ni ada mass of the particle times with R, and you have to square the R. Okay, so dia akan jadi I equals to summation of mr square. Okay, so obviously from the equation, moment of inertia will depend on mass, shape maksudnya dia bergantung kepada kat mana location particle dalam rigid body lah. Okay, kalau particle tu jauh, dia akan affect lah moment of inertia. So dia ada banyak particle dalam rigid body. So dia akan affect, shape tu akan affect the location of the particle. So obviously dia akan affect the R dekat situ. Dan of course the position of rotation axis. So highlightnya adalah axis of rotation kat situ. Sebab kita nak measure R tu daripada mana. Okay, so dia akan affect the moment of inertia. So I is a scalar quantity. Dia bukan vector quantity. And the unit of I, SI unit of I, according to the formula, it's kg m square. Okay, just gunakan SI unit for mass dan juga R. Okay, so untuk kita cari nilai moment of inertia ni, dia ada specific formula untuk specific shape lah. Okay, contoh yang pertama, kalaulah objek dalam soalan tu dia just mention object tu as particle. Okay, so kita just menggunakan general formula untuk moment of inertia, which is mr square. Okay, so kalau kita treat dia as one particle, so dia akan ada satu mass dan dia akan ada satu R. Okay, just gunakan formula I equals to mr square. Tapi if let's say the shape is specific, for example, shape dia adalah hollow cylinder ataupun berbentuk ring. Okay, jadi untuk kita cari moment of inertia untuk silinder, hollow cylinder yang rotate dia mesti ada axis of rotation kat tengah. Okay, so dia rotate beginilah. Okay, so kita just gunakan formula yang lebih kurang sama. I equals mr square, tapi apa yang saya nak highlightkan tentang R dekat sini adalah radius of the cylinder. So, kat mana R? Di label kat sini. R tu adalah radius of cylinder. Okay, so beginilah. Ini adalah R dia. So, that's why dia gantikan dengan R besar menunjukkan radius. Okay, contoh lagi. Kalaulah objek tu adalah solid sphere. So, dia punya formula akan berubah. Dia akan jadi 2/5 mr square. Dan R tu masih lagi radius of the sphere. Bezanya dia ada 2/5 dekat depan. Okay, kemudian kita pergi kepada thin root punya equation. Kalau dia rotate with axis of rotation di sini, dan dia rotate sebegini, so maksudnya kita punya formula akan jadi 1/2 ml square. Kali ni kita tak gunakan radius, tapi kita gunakan L. And what is L? L is actually length of the root. Okay, teruskan lagi. Kita ada solid cylinder. Tadi hollow cylinder, now it's solid cylinder ataupun dia berbentuk disc. Tak kisahlah tinggi ke rendah ke, yang penting dia macam disc. Formula dia adalah 1/2 mr square. Dan R tu adalah radius of the cylinder. Dan last kali, kalau sphere kita hollow sphere, dia bukan jadi 2/5 macam solid sphere, dia akan jadi 2/3 mr square. Okay, so that is basically the formula to calculate the moment of inertia for specific shape. Okay, kenapa susah-susah nak cari moment of inertia ni? Apa reason kita cari moment of inertia ni? One of the reason is kerana moment of inertia ni is actually analogy kepada mass. Okay, so macam saya explain tentang Newton's second law,
apabila ada unbalanced force di sini, akan ada net force. Dan according to Newton's law, net force kita akan equals to MA. Okay, net force tu akan menyebabkan objek tu accelerate in linear motion. Tetapi dalam rotational motion, okay, kita tak gunakan unbalanced force, kita akan gunakan unbalanced torque. Unbalanced torque, okay, maksudnya akan ada torque net. Okay, so torque net kita ni yang akan menyebabkan objek tu akan rotate with angular acceleration. Okay, so kita cerita tentang unbalanced force ya sekarang, unbalanced torque. So kita baca tentang kat bawah ni. Okay, point yang seterusnya. So apabila ada unbalanced torque, obviously kita punya summation of torque will not be zero sebab sekarang dia bukan not in equilibrium. So that means there is a net torque. Okay, so the rigid body will have angular acceleration alpha. Okay, yang ni yang saya nak highlight kan. Dia akan ada angular acceleration. Angular acceleration, dia punya simbol adalah alpha. Kita dah belajar dalam first linear outcome. Okay, kalau linear motion, kita menggunakan net force equals to MA. Ataupun summation of F equals to MA, samalah. Tetapi dalam rotational, kita akan gunakan summation of torque equals to I alpha. Okey, kenapa pula I alpha? Kenapa tak M alpha? That's why saya mention tadi, moment of inertia ni adalah analogy kepada mass. Jadi, kita tak consider mass of rigid body. Kita cari dia punya moment of inertia, meaning kita betul-betul consider mass of each particle dalam rigid body, and kita consider juga dia punya distance between each mass and to the axis of rotation. So kita macam cari mass, tapi sebenarnya dia lagi advance. Dia cari moment of inertia. Okay. So apa yang saya nak highlightkan adalah summation of torque equals to I alpha is actually analogous kepada summation of force equals to MA. Cuma korang kena tahulah, ini selalunya kita discuss dalam linear motion, tapi yang ni kita akan discuss dalam rotation motion. Okay. So, korang dah tahu torque adalah tau adalah total torque, summation of tau adalah total torque ataupun net torque. Dan dia punya unit adalah Newton meter untuk torque. Moment of inertia punya unit kita dah discuss tadi, dia adalah kgm square. Dan angular acceleration punya unit adalah radian s-2. Kadang-kadang s-2 pun betul juga untuk angular acceleration. Okay, kita boleh skip tulis unit radian tu. Tapi untuk biasakan, kita tulis sahaja unit radian second negative 2. Okay, so according to the formula of summation of torque equals to I alpha. Okay, I dengan alpha ni is inversely proportional. Sama macam mass dengan acceleration. Okay, ini boleh fikir logik lah. Kalau object with greater mass, of course dia punya acceleration value dia akan rendah berbanding dengan object with lighter object yang lebih ringan. Okay, sama macam summation of torque equals to alpha ni tadi. Kalau kita punya moment of inertia is increase, makin berat lah basically. Dia relate dengan mass dengan R kan. So alpha will decrease. Okay, so that's basically the relation between I dengan alpha. Dan untuk kali ni, kita akan apply this formula, summation of torque equals to alpha, dalam konsep problem solving macam chapter 4. Yang kita selalu, kalau force kita resolve kan, tapi untuk rigid body yang rotate ni dia lagi senang lah. Okay, just kira sahaja torque, totalkan torque, and then equatekan dengan I alpha. Okay, so kita tengok contoh puli. Dekat sebelah kanan ni ada puli yang undergoes rotational motion dan ada falling mass, maksudnya blok ni lah yang jatuh ke bawah. So kita tahu sistem ni consists of dua jenis motion. Yang pertama dia adalah rotational motion, maksudnya puli tu berpusing kan, rotate. Dan falling mass ni dia straight down, dia akan accelerate downward. Kita akan panggil dia sebagai linear motion. So, satu sistem akan ada dua jenis motion. Jadi, usually, kalau falling mass ni, kita akan gunakan konsep Fy equals to Ma. Okay, hanya ada Fy saja kan. So, net force kita adalah Fy. Dan usually, kita akan buat
T minus with mg ataupun weight equals to A kita negatif, so M negatif A. Usually kita akan buat macam tu lah. Okay, so sama juga kita akan apply konsep yang sama untuk rotational motion kat sini. Tapi kita akan gunakan torque equals to I alpha. So torque tak ada X, tak ada Y, so dia hanya torque equals to I alpha. Dan kita kena tahulah alpha kita rotate. Objek kita tu rotate clockwise ataupun anti-clockwise. Tapi kalau kita tengok pada situation ni, dia akan rotate begini. Which is in clockwise direction. So, our torque will be negative. Okay, so kat sini kita kena consider lah torque apa. Torque daripada force apa. Okay, so kalau clockwise, contoh kalau torque untuk tension ni, dia akan jadi negatif lah. Okay, so kita akan discuss nanti forces yang acting pada puli ni untuk kita selesaikan equation torque equals to I alpha tu dalam contoh dekat bawah. So next question yang saya nak anda fikirkan, yang saya nak korang semua fikirkan, kita baca satu question dekat bawah ni. How does linear acceleration of the block, kita pasal A of the block, relate with angular acceleration of the pulley? Okay, maksudnya kita ada dua jenis acceleration dekat sini. Yang pertama, kita ada A block. Of course, kita tahu dia adalah linear. Saya highlightkan sikit linear. A block. Dan kita ada angular ataupun rotational alpha pulley. Okay, so kita nampak ada dua jenis acceleration. Dan apa relation antara A dengan alpha? Kita ada belajar dalam 8.1 where your A T equals to R alpha. Okay, so ini adalah relation antara linear acceleration dan alpha. Maksudnya, AT ni adalah acceleration of block. Alpha adalah angular acceleration of pulley. Jadi, bermaksud, kedua-dua equation, Fy equals to ma dan torque equals to alpha ni related. Macam mana dia relate? Relate A dengan alpha ni tadi. So, dia ada relation. A equals to R alpha. Maksudnya, kita boleh buat simultaneous lah bila dia ada relation dekat situ. Okay, so that's basically the concept for rotational dynamics. Maksudnya, kalau dynamics ni, dia relate pada objek tu ada acceleration. Objek tu rotate with acceleration. Okay, that's what dipanggil sebagai rotational dynamics. Okay. So, kita tengok example 3 dekat bawah. Force F1 equals to 5.6 Newton and F2 10.3 Newton are applied tangentially to a disc with radius 30 cm and the mass 5 kg as shown in the figure. Oh, okay. So, dia refer kepada radius and mass of the disc lah. Saya ingatkan ada mass yang lain. So, ada radius of disc, ada mass of disc. And then, dia kata calculate the net torque on the disc. Soalan ni simple. Dia just minta kita kirakan apa summation of torque. Sebab dia minta net torque. Kalau dalam equilibrium concept, summation of torque, of course lah, dia akan jadi kosong. Okay. Kalau equilibrium. Tapi, of course, dalam case ni, ini adalah in equilibrium of a rigid body. Jadi, summation of torque kita bukan kosong. Okay. So, kita kena cari apa nilai summation of torque. So, untuk kita totalkan nilai torque, of course, kita kena tahu force apa yang acted pada disc ni. So, ada dua force, F1 dengan F2. So, rigid body kita akan lukis. Kalau nak lukis dia punya free body diagram, kita akan lukis dia as a disc with point of rotation O. So, kita just lukis. Sama je. Exactly sama. Okay, exactly sama. Okay, macam diagram tu. Okay, so torque yang pertama adalah F1. Torque yang kedua adalah F2. So, kita tengok F1 ni dia akan menyebabkan disc ni rotate clockwise. Tapi force torque untuk force 2 dia akan menyebabkan disc ni rotate anti-clockwise. Jadi, kita tahulah siapa torque positif dan siapa torque negatif. Okay, so first kita kira dulu torque 1. Okay, torque 1 adalah F1 R sin theta. Dan it should be F1 punya value kita substitute 5.6. R kita adalah radius lah kan. Sebab
From F to R, okay, so ini adalah R. So dia adalah jarak antara axis of rotation to the force applied. Jadi dia adalah radius lah. So substitute 0.3 in meter. Sin 90 juga angle antara R dengan F. Okay, dan torque 1 supposed to be negative. Kenapa negatif? Sebab dia clockwise. Oh, sorry. Sebab dia clockwise. Okey, itu adalah torque 1. Kemudian torque 2 pula, kita tulis dulu. F2 punya nilai adalah 10.3. Dan R kita adalah between force and axis of rotation. Masih lagi radius of the disc, which is 0.3. Dan angle pun sama. 90 degree between F dan R. So itu untuk torque 2 dan it should be positive sebab dia force to cause the disc to rotate anti-clockwise. Okay, so negatif kat sini maksudnya dia clockwise. Positif maksud dia anti-clockwise. Itu adalah sign convention untuk torque lah. So basically untuk kita totalkan ke semua torque, nak cari nilai torque, just tambahkan T1 plus T2. Kita akan totalkan torque dan kita akan dapatlah Newton meter. So that is how we calculate the value of total torque. Okay, so for question B pula, apa yang dia nak? Kita baca dulu soalan. Magnitude of angular acceleration, sepatutnya of influenced by the disc. Okay, so kita dah ada summation of torque. Kita dah ada net torque. So macam mana kita nak kira alpha pula? Okay, which is the angular acceleration alpha. So kita tahu relation antara summation of torque, kalau dia in equilibrium, dia adalah I alpha, where I is the moment of inertia dan alpha adalah angular acceleration of the disc. So kita totalkan torque yang kita dah buat dalam soalan A tadi. Let's say jawapan yang diberikan adalah betul, 1.41. Kita kena cari I. Okay, dan I kita is actually moment of inertia of a disc. Dan apa formula untuk I disc? Kita refer balik notes. Disc adalah half mr square. So kita gunakan formula itu. Half mass of the disc is 5.00 kg. Dan R of the disc is 0.30 square. And then alpha. Okay, so you can calculate what is the value of alpha from this equation. And then write the unit for alpha. It should be radian second. So it's simple. So this is how you use the equation of summation of torque equals to I alpha. Ni adalah satu contoh lah. Okay. So next kita tengok kepada example 4. Okay. So this system consists of two objects. Yang pertama dia adalah wheel that undergoes rotation. Dan yang kedua dia adalah block that undergoes linear motion. So ada rotational motion dan juga linear motion. Okay. So let's read the question first. A wheel of radius 0.2 meter is mounted on a frictionless horizontal axis. Okay, ini cerita pasal wheel ataupun pulley tu. The moment of inertia of the wheel about the axis is 0.050 kg meter square. So dibagi terus I untuk wheel. Okay, so kita tulis dululah apa information yang penting yang diberikan. So basically I of the wheel is 0.050 kg square. Radius of wheel is 0.20 meter. A light string wrapped around the wheel is attached to 2.0 kg block that slides on the horizontal frictionless surface. So kita tahulah ini adalah rotational motion. Kalau linear, kita kena fokus kepada block tu lah. So basically kita ada mass of the block, which is 2.0 kg. Lepas tu apa lagi dia kata? A horizontal force of magnitude P, 3 Newton is applied to the block as shown in the figure 8.24. So P punya value force is 3.0 Newton to the right. Assume the string does not slip on the wheel. So first question,
Dia ask us to sketch a free body diagram of the wheel and the block. Ada dua free body diagram yang kita kena lukis. Yang pertama, kita kena lukis wheel punya free body diagram. So, A. Wheel punya free body diagram, of course, kita kena lukis dia as a solid rigid body. So, ada axis of rotation di tengah. So, force apa yang acting pada wheel ni? Yang pertama, kita akan ada weight. Saya terlupa nak letak weight sebenarnya dalam example 3. Ya, saya terlupa nak tambah weight dekat sini. Tapi, torque untuk weight ni, kalau kita kira, dia bagi mass of the disc kan? So, weight R sin theta. Walaupun kita masukkan nilai mg dan R ni, mg punya value kita ada. Kita masukkanlah, lagi nampak kan? 5.09.81. R kita adalah kosong. Jadi, sin theta. So, maksudnya dia akan jadi kosong Newton meter. Jadi, samalah. Bila saya lupa tu maksudnya dia tak memberi apa-apa efek lah. So, maksudnya bila kita tambah T weight, yang ni nilai dia kosong. So, tak ada masalah. Okay. So, kalau kita punya disk tu ada mass macam ni, maksudnya dia akan ada weight. Okay. So, sama juga example 4 ni. First kali, dia ada cakap tak mass of the wheel. Tak ada. Tapi dia ada cakap tentang moment of inertia of the wheel. Maksudnya dia mesti ada mass lah basically. So, dia ada weight. Lepas tu, kita tahu dia akan ada tension along the string. And then, ada satu lagi force apabila wheel ni in contact dengan table ni. Okay, bila dia in contact, so dia akan ada satu normal reaction force in that direction. Okay. So, apa yang kita kena... Ini free body diagram je lah. So, tak ada masalah kan. Kita just labelkan force yang acting pada wheel. Dan next, kita kena labelkan free body diagram untuk block as a dot. Sebab ini adalah linear motion. So, mass of the block 2 kg. So, maksudnya ada weight of the block. Kita akan ada P, which is equals to 3.0 Newton. Dan pada masa yang sama, kita akan ada tension to the left along the string. Okay, dan tension ini nilai dia samalah sebab dia adalah string yang sama. Dan jangan lupa kita ada normal force up. Sebab apa ada normal? Sebab block tu in contact with the surface of the table. Okay, dan kalau boleh bezakan normal ni. Kalau wheel ni normal wheel. Weight ni weight wheel. So, normal block, weight block. Dan kita tahu nilai dia takkan sama. Kecuali tension, kita boleh gunakan unknown yang sama lah. Sebab dia nilai dia sama. So, this is free body diagram for block. And this is free body diagram for wheel. Okay, dan of course kita tahu acceleration untuk block tu dia akan pergi ke sana. Okay, wheel ni pula dia akan rotate in that direction. Okay, so basically dia akan rotate clockwise ke anti-clockwise ni lah? Clockwise lah kan. Okay, tapi yang ni tak penting. Yang penting just labelkan force saja. Okay, so kita try jawab soalan B pula. Calculate the magnitude of linear acceleration of the block. Okay, dia bukan minta angular acceleration of the wheel, tapi linear acceleration of the block. So, soalan seterusnya, B, dia nak linear A block. Okay, soalan mungkin boleh tanya angular acceleration of the pulley, of the wheel. Tapi dia tak nak, dia tanya linear acceleration of the block. So, untuk kita solvekan, first kita kena apply dua konsep. Okay, dan ini adalah in equilibrium. So, in equilibrium, kita kena apply torque equals to I alpha for wheel. Dan summation of force equals to MA. Kalau MA, dia X lah. Untuk block. Okay, so kita kena bahagi dua lah. So, this one is for block. That is linear motion. Okay, dan yang torque ni adalah wheel rotational motion. Okay. Okay, dan lagi satu, summation of Fy equals to 0 sebab no movement along Y. Okay, so, kita kira yang torque terlebih dahulu. Dan acceleration block yang kita nak cari berada di sini sekarang. Okay, ni adalah acceleration of block. Okay, sebab kalau alpha ni adalah alpha of pulley. Wheel ya, dia panggil wheel. Okay, wheel. Okay, so, kita teruskan. So, ada berapa banyak force pada wheel? 1, 2, 3. Dan the only force yang akan contribute kepada torque adalah
tension. Kenapa? Sebab wheel ni dia punya R kosong, distance from axis of rotation, sebab axis rotation kita di sini, normal pun R kosong. So bermaksud torque untuk weight kosong, torque untuk normal pun akan jadi kosong. So hanya ada satu torque, which is tension from the force of tension. Okay, torque tu datang daripada tension dan dia menyebabkan wheel to rotate clockwise direction. Jadi dia akan jadi negatif. Torque from the tension, so it will be tension Fr sin theta kan, times with R sin theta. So itu sahaja, satu-satunya torque daripada force tension equals to I alpha of the wheel. So basically sebenarnya bila wheel ni rotate clockwise, sepatutnya kita kena letak negatif lah. Tapi apa yang kita kena tahu, bila kita dah buat equation torque, summation of torque, net torque equals to I alpha ni, actually alpha ni dia akan follow je direction bagi net torque ni. So sepatutnya alpha tu akan negatif. So as simple as that. So kita tak perlu nak study tentang direction of alpha lah sebenarnya. So kita just follow je, kalau net torque kita negatif, so alpha pun it will be negative. Kalau awak jadikan dia dua-dua positif pun tak ada masalah. So kita letak negative sign sebab net torque kita negatif. Ataupun kita boleh letak dia sebagai positif equals to I alpha. So kita substitutekan, kita ada T, kita belum ada lagi value of tension. Kemudian kita ada radius of the wheel which is 0.20. Dan of course angle between R dengan tension it will be 90 kan. Okay, according to the diagram, so memang 90 degree. So sin 90 equals to moment of inertia for wheel is given by 0.050. So tak perlu pun nak kira, cuma alpha je lah, kita tak tahu lagi nilai dia berapa. So that is the first equation yang kita dapat daripada summation of torque equals to alpha. So kita tak ada value tension dan alpha. So saya simplifykan equation tu, dia akan jadi 0.050 alpha. So untuk linear acceleration A untuk block, kita buat equation macam biasa according to the free body diagram of block. Of course, force yang along X, P dan T yang akan contribute kepada acceleration ke kanan. So equation kita akan jadi P minus with T equals to mass of the block times with acceleration of the block. Okay, so P is the 3 Newton, force of 3 Newton. Tension belum tahu. Mass of the block is given by 2.0 kg. And acceleration E ni yang kita nak cari sebenarnya. Okay, tapi kalau according to equation daripada torque, okay, kita label as 1 and then ini as 2. Kita kena samakan dia punya quantity. Tension dah sama, okay, untuk 1 dengan 2. Tapi A dengan alpha tu tak sama lagi lah. Tapi since kita perlukan linear acceleration A, kita substitutekan alpha ni, kita ada formula A equals to R alpha. So why not kita substitutekan saja terus supaya kita dapat unknown yang sama bagi kedua-dua equation. 0.2T, 0.050. So dia akan jadi A of the block over R. Kenapa tiba-tiba A of the block pula dalam equation wheel? So dalam rotation, okay, dalam rotation, kita tahu kita akan ada juga pada masa yang sama linear acceleration. So linear acceleration ini dia sama exactly dengan linear acceleration of the block sebab dia orang connected. So that is basically linear acceleration of the block. Okay, so kita boleh masukkan nilai radius juga of the wheel dalam equation ni. E over 0.20 for radius of the wheel. So end up kita akan dapat 0.2T 0.25A. So another equation yang kita akan relate dengan equation 2 tadi daripada block. Okay. So now kita label, kita jadikan T ni as a subject supaya kita boleh masukkan dalam equation 2. 0.2. Now kita nak masukkan equation 3 into equation 2. Okay, so kita jadikan ini adalah equation 3. So dia akan masukkan dalam equation 2 daripada equation block. So ni ya. Okay, so saya gunakan color lain. So 3 masuk dengan 2 kan. 3 masukkan dengan 2. Okay, so daripada equation 2, 3.0 minus with T kita 0.25 A over 0.2 equals to 2.0 A. Okay, so 3.0
0.25 divided by 0.2 berapa? Okay, nanti korang kira sendirilah. So, saya rasa kita dah boleh solve sebenarnya. Ataupun kita solve macam ni lah. Sebab saya tak ada kalkulator sekarang. 6.0. Saya just darabkan sahaja. Minus 0.25A equals to 0.4A. So, end up kita akan dapat pindahkan 0.25 di sebelah. Plus 0.25. A. Okay, cuba dapatkan berapa nilai A ni. Ini adalah linear acceleration. So, dia akan jadi ms negative 2. Okay, so itu adalah jawapan akhir kita untuk acceleration of the block. So, basically kita just relate equation torque equals to I alpha dengan Fx equals to ma sahaja. So, this main two equation ni kita relate kan. Macam mana kita nak relatekan equation ni? Okay, so basically just gunakan satu equation penting, acceleration, linear acceleration equals to R alpha, dan kita boleh relate lah kedua-dua equation ni. Alright, so cuba try. Kalau ada problem nanti let me know. Okay.